वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. उम्मीद है आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे. सो टुडे वी स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 2 विच इज़ अबाउट मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स. ओके, सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट में, अगर पहले में हमने मैनेजमेंट पढ़ी है तो नेक्स्ट में हम मैनेजर्स का भी पढ़ेंगे कि मैनेजर कौन होते हैं और वो मैनेजमेंट से उनका क्या लेना देना है. Who are manager? The number one question is that is someone who work with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals. मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के काम करता है, उनके साथ काम करने में हेल्प करता है, उनको बताता है कि काम किस तरह से वो बेटर तरीके से कर सकते हैं, और उन सबका एक ही मकसद होता है कि उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करना होता है. ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और उनका मकसद ये है कि उन्होंने सबको खाना खिलाना है, ठीक है, मतलब उनके एरिया में जितने लोग हैं उन सबको, गरीब गुरबा जो है उनको खाना खिलाना है, तो वो फिर उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस करेंगे. लेकिन मैनेजर फिर क्या काम करता है कि वो बताता है कि ये काम इस तरह करना है. ठीक है, गोल क्या होता है? खाना खिलाना होता है, लेकिन उसको स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? मैनेजर. व्हाट डू मैनेजर डू? मैनेजर क्या करता है? 5 कैटेगराइजेशन स्कीम्स हैं. वाइल मेकिंग माइंड व्हाट डू मैनेजर डू. ओके, ट्रेडिशनली अ मैनेजर जॉब हैज़ बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 4 फंक्शंस. कि मैनेजर की जो जॉब होती है उसको हम 4 फंक्शंस में क्वालिफाई करते हैं. हमने पहले पढ़ा था पोल्का के बारे में. ये दिस इज़ व्हाट वी से इट पोल्का. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लान में क्या होता है कि आप कोई ना कोई बनाते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाते हो. ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में आप डिसाइड करते हो कि कौन शख्स ये काम कर सकता है और डिसीजन को कब, कहाँ, किस जगह पे कैसे लेना है. लीडिंग में ये होता है कि ज़ाहिरी बात है, इंसान ही होते हैं ना काम करने वाले, वो थक भी जाते हैं, वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, डिसहार्ट भी हो जाते हैं. सो एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर जो होता है वो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है. कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड गोल अचीवमेंट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस व्हेन नीडेड. अब ऐसा नहीं है कि आपने एक टीम बना दी, वो काम करी, अब बेशक वो अच्छा काम करे, गंदा काम करे और आप बस देख रहे हैं. नो, अगर वो काम में थोड़ा सा मसला करी तो इफ़ यू आर मैनेजर देन यू हैव टू डू सच यू हैव टू टेक सच करेक्टिव एक्शंस, और उस बिना पर आप जो है वो अपने सिस्टम को और बेहतर ज़्यादा चला सकते हो. क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब लिमिट्स ख़त्म हो जाती है ना किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ लिमिटलेस हो जाती है और उसके बाद फिर उसके इम्पैक्ट बहुत बुरे होते हैं. तो लिहाजा जो चीज़ जितनी जिस क्वांटिटी में है और उसको जिस क्वांटिटी में होना चाहिए, अगर वो उतनी ही है तो तब तक वो फ़ायदा देती है, अदरवाइज़ वो नुकसान का बाइस बनती है. तो कंट्रोलिंग में भी यही आता है कि आपने हर चीज़ को अच्छे से देखना होता है कि आपका जो मैनेजमेंट के अंडर आज जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो किस तरह से काम करें, क्या वो काम सही कर भी रहे हैं या नहीं. मेकिंग थिंग्स हैपन, चीज़ों को मुमकिन बनाना. ऐसा नहीं है कि प्लान भी बना लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, मोटिवेट भी करें, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा. ऐसी चीज़ बनानी है जो वर्क भी करे. मीटिंग द कंपटीशन. अब आपने देखा होगा कि सम सॉफ्टवेयर हाउसेस में ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट लिया हुआ होता है, कस्टमर कहता है, यानी कि क्लाइंट कहता है कि मुझे हफ्ते को ये प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ होता. सो क्या होता है कि कंपनी उसको एक टाइम क्राइटेरिया के अंदर उसको बनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है. इसको हम कहते हैं, दिस इज़ व्हाट द मीटिंग द कंपटीशन. के एक जैसे अब ये समझ लें कि कोई और अदर कंपनी है, वो कहती है कि हम ये काम इतने टाइम में कर सकते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, हम इस काम को 5 मिनट के अंदर भी करने की सलाहियत रखते हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी से दैट इट इज़ अ कंपटीशन. ऑर्गेनाइजिंग पीपल्स. ऑर्गेनाइज़ किस तरह से कर सकते हैं? जब आपको पता होगा कि कौन से बंदे में कौन सी खासियत है और किस बंदे से कौन सा काम लेना है. लीडिंग में अगेन वही बात आ जाती है कि मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग वर्कर्स. अब आपको अच्छे से मालूम हो गया कि मैनेजर जो है वो क्या क्या काम करता है, इसलिए मैं नीचे वाला इतना बता नहीं रही, क्योंकि आपको ऊपर से हर चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी गई. ये ज़रूर पढ़ लें कि मैनेजर मस्ट रीड एंड अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट द सिचुएशनल
कॉन्फिगरेंसीज फेसिंग देम बिफोर डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू वर्क। ओके, मैनेजर देखिए हर चीज़ पे नज़र रखता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से चल रही है और अगर वो किस दूसरे तरीके से चलाई जाए तो वो किस तरह बेहतर हो सकती है। तो दिस इज़ व्हाट we have to you know stay in our mind کہ مینیجر کیا کچھ کرتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں فیس کرنے کے لیے۔ واٹ از مینجمنٹ؟ مینجمنٹ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور سمپلی اسپیکنگ مینجمنٹ از واٹ مینیجر ڈو۔ مینیجر کیا کر رہا ہے اسی کو ہم مینجمنٹ بولتے ہیں، جسٹ بیکاز کہ ایک مینیجر کا امپیکٹ ہوتا ہے اپنے امپلائیز کے اوپر۔ اگر وہ خود لیٹ آ رہا ہے تو وہ باقیوں کو کہے کہ جلدی آؤ، تو باقی بھی آبویسلی کہیں گے کہ خود لیٹ آتے ہیں، خود جلدی نہیں آ سکتے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جلدی آؤ، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سو مینیجر کو مینجمنٹ کے لیے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ وائی اسٹڈی مینجمنٹ؟ ہم مینجمنٹ کیوں پڑھیں؟ امپورٹنٹ ہے مینجمنٹ بھائی، اگر آپ لڑکی ہیں نا تو تب بھی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ لڑکے ہیں تب بھی امپورٹنٹ ہے، جسٹ بیکاز اگر ایک لڑکی ہے سم ہاؤ اس کی شادی ہوتی ہے، اس کو ظاہری بات ہے اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے، اور اگر وہ بزنس وومین ہے اس کو اپنا بزنس بھی کیری آن کرنا ہے، اگر اس کو مینجمنٹ نہیں آتی ہے وہ تو پینک کرے گی، وہ تو کام نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سملرلی ان دا کیس آف مین، اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنی بزنس لائف کو بھی دیکھنا ہے۔ بزنس لائف ہر کسی کا تو نہیں ہوتا، خیر اس نے اپنی یہ مطلب فائنینشیل سائڈ کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ان سب چیزوں کے لیے مینجمنٹ نہ ہو تو پھر چیزیں بے ڈھنگی ہو جاتی ہیں۔ ٹاپ پرفارمنگ کمپنیز آرگنائز دا امپورٹنس آف دا وے دے ٹریٹ دیئر ورک فورسز۔ اس کے بعد اچھا، اب ٹاپ پرفارمنگ کمپنیز کا ایک ہے نا بہت اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو خوش رکھتے ہیں۔ وہ خوش کیسے رکھتے ہیں کہ ان کو ڈفرینٹ ویجز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ قسم کی سہولیات دیتے ہیں تاکہ وہ خوشی خوشی کام کریں اور وہ کمپنی کے ساتھ لائل رہیں۔ اگر ایک کمپنی اپنے امپلائیز کو مسلسل تنگ ہی کر رہی ہے، ان کو پیسے ٹائم پر نہیں دے رہی ہے، ان کو کوئی کسی قسم کا سہولت ہی نہیں دے رہی ہے، تو وہ کمپنی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ ان کا خیال ہی نہیں کر رہی ہے۔ جب آپ کسی کا خیال نہیں کرو گے تو اگلا بندہ بھی آپ کا خیال نہیں کرے گا۔ تو ایک جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشن، جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اس چیز کا لازمی خیال کرتی ہیں۔ نیکسٹ یہ آ جاتا ہے نیکسٹ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر ویڈیو میں ہی ڈسکس کریں گے، اوکے؟ تو آپ نے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس لیکچر کو اچھے سے غور سے سننا ہے آپ نے، کیونکہ مین چیز کانسیپٹ ہے، ایک دفعہ آپ کا کانسیپٹ بیٹھ گیا دماغ میں آپ کے لیے ہر چیز ایزی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔